السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجد وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بالتعداد ولا يمل تقرره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكملا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيها خير العباد فيها خير العباد شغف القلب وهام خير العباد فيها خير العباد شغف القلب وهام فهنيئا لفؤادي نال من طه المرام فهنيئا
شغف القلب وهام أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد. أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد. أنا في أوصافه أنا في أوصافه أنا في أوصافه قد بيض صبا يا عيني صبا يا روحي صبا مستهام قد بيض صبا يا عيني صبا يا روحي صبا مستهام 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 خير العباد في خير العباد شغف القلب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يغرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده
وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيعوا زلال أشرف الأصله بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنصر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كوز العتية، خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كوز العتية، خير البرية نظر إلي
وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بأطر الفرح بملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب وعون وجه هذا الهبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطر الجود إلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تئج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه عمة تعنسا لجنابها المسعود ومشركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من فسمى الله له من شرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق الصبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
الصمد ولأحد الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضطربوا يا أهل المثاني فهذر اليوم غرد واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء الله الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يصره العاد إذ حبنا بالوجود الله الله المصطفى الهدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وحدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به
سعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجنن صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومزهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا في شرف وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين
وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أتباعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشرف وجهاته وأولادنا ووالدينا وأم ببركات وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العائدين وأن يجعلنا وإياكم من أمة الفائزين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, segenap para asatidzah wal muallimin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, segenap orang tua kita, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Ketua DKM Dewan Kemakmuran Musalla Da'watul Falah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Al-Mukarram Haji Syarif Hidayat, kita doakan panjang umur, sehat wal afiat, beserta segenap pengurus jajaran pengurus lainnya yang mohon maaf tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Zainuddin. Hadir pula bersama kita orang tua kita Bapak Abdurrahim Kong Boim, kita doakan juga panjang umur. Tidak lupa kita doakan juga koordinator Majlis Syababul Muhajirin Komandan, kita doakan panjang umur, sehat wal afiat. Hadirin segenap jamaah Majlis Syababul Muhajirin dan juga jamaah
musalla da'watul falah, yang mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali perjumpakan kita di majlis yang mulia ini setelah lebih dari 2 bulan lamanya ya, hampir 2 bulan ya majlis kita ditawakufkan, 2 bulan lebih ya tawakuf majlis kita dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan dari sejak ba'da nisfu Sya'ban, dari penghujung dari bulan nisfu Sya'ban, daripada bulan Sya'ban ya majlis kita ditutup nih ya. Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan kita nih ya. Bersama-sama kita telah melalui bulan suci Ramadan ya, 30 hari lamanya kita berpuasa dan juga kita berhari raya. Maka saat ini nih Allah Subhanahu wa taala kembali perjumpakan kita di majlis yang mulia ini dalam rangka bersama-sama kita bersilaturahim, kembali kita melaksanakan aktivitas kita yang insyaallah majlis kita di malam hari ini menandai bahwa majlis kita aktivitas ta'lim, belajar mengajar kita ya, insyaallah kita akan mulai kembali ya selepas kita melaksanakan silaturahim ini dalam rangka kita halal bihalal nih. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang mulia ini mudah-mudahan menambah ya kecintaan kita satu sama lain, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ya duduknya kita di majlis yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Duduknya kita bersama-sama kita melantunkan salawat, kita berzikir, kita membacakan meratib, dan juga nanti sama-sama kita akan berjabatan tangan nanti dalam rangka kita sama-sama berhalal bihalal ya, arti satu sama lain saling menghalalkan untuk kesalahannya ya. Dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Bahwasanya tidaklah berjumpa 2 orang muslim ya satu sama lain, yaltaqiyani, satu sama lain saling apa? Saling berjabatan tangan, saling bersalam-salaman kita ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, maka ya melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni keduanya tuh ya. 2 orang muslim yang berjumpa saling berjabatan tangan, apalagi kita maaf-maafan nih dalam rangka kita halal bihalal ya, illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kedua hamba tersebut qabla an yatafarraqa, sebelum dia berpisah tuh. Jadi baru berjabat tangan tuh, sebelum kita berpisah, belum lepas jabatan tangan kita tuh Allah Subhanahu wa taala udah ampunin dosa-dosa kita ya. Itu dia antara hikmah daripada kita berhalal bihalal ya. Kita bersyukur alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita ya, masih ada ketaatan, masih ada amal soleh, masih banyak kebaikan demi kebaikan yang masih bisa kita laksanakan sampai dengan saat ini ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya segala macam bentuk amal ibadah kita, ketaatan yang telah kita lakukan di masa lalu, insyaallah nih tandanya sampai detik ini masih ada ya, terus menerus masih ada kebaikan demi kebaikan yang bisa kita laksanakan sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi sebab diterimanya semua ketaatan kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang seringkali disampaikan oleh para ulama ya, selepas kita bersama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjumpakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan suci Ramadan, dikasih nikmat kita bisa melaksanakan amal ibadah ketaatan di bulan suci Ramadan ya. 30 hari lamanya nih tahun ini kita berpuasa di bulan suci Ramadan, sampai 30 hari nih tahun ini nih ya. Kemudian kita berhari raya, maka
Dikatakan oleh para ulama tuh, ya, madza yambaghi an yaf'alal muslimu ba'da idraki Ramadan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim selepas dia diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan suci Ramadan. Selepas dia dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjumpakan dirinya kepada bulan suci Ramadan, maka dikatakan tuh madza yambaghi an yaf'alal muslimu ba'da idraki Ramadan. Maka apa yang seharusnya dia lakukan tuh, seorang muslim lakukan selepas dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjumpakan dirinya kepada bulan suci Ramadan, ya, itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarah itu di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Ya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan tuh di dalam Al-Qur'an, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah tuh. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Allah Subhanahu wa taala katakan fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah kalian, ya, termasuk juga rangkaian ibadah bulan suci Ramadan tuh yang kita laksanakan. Fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila kalian telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah kalian yang termasuk di bulan suci Ramadan yang telah kita laksanakan, maka apa yang kita laksanakan? Fadhkurullah, maka hendaknya kalian berzikir mengingat kepada Allah. Tuh disebutkan juga tuh dalam Al-Qur'an juga tuh, fa idza faraghta fansab. Tuh kalau kalian udah selesai melaksanakan satu rangkaian ibadah, fansab, maka segerakan diri kalian. Apa yang kita segerakan tuh? Fadhkurullah, diperintahkan kita untuk berzikir mengingat kepada Allah. Maka zikir, sebaik-baik zikir yang kita lakukan nih ba'da idraki Ramadan, selesai kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan suci Ramadan, maka sebaik-baik zikir yang kita lakukan, yang kita baca apa? Adalah al-istighfar. Sebaik-baik zikir yang kita baca adalah al-istighfar. Semata-mata untuk apa? Al-i'tiraf. Al-i'tiraf itu kita mengakui, ya, al-i'tirafu fi taqsiri ala adai huquqi Ramadan. Jadi istighfar yang kita lakukan nih selepas kita melaksanakan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan adalah istighfar. Semata-mata tujuan kita apa? Al-i'tiraf, kita mengaku, kita ngaku nih, mengakui pada Allah Subhanahu wa taala tuh fi taqsiri ala adai au ala qiyami huquqi Ramadan. Ya, kita mengakui itu, kita ngaku kepada Allah Subhanahu wa taala fi taqsir, di dalam ketidakmaksimalan kita melaksanakan atau menegakkan hak-hak bulan suci Ramadan. Ini kita akuin tuh selepas kita berhari raya. Yang kita lakukan adalah kita berzikir mengingat kepada Allah, ya, yang tujuannya tidak lain kita al-i'tiraf, kita ngaku, kita ngakuin, ya, sepanjang bulan suci Ramadan, ya, ketidakmaksimalan kita di dalam menegakkan bulan suci Ramadan, di dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan yang telah kita diberikan kesempatan, kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar. Itu kita dengan kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan suci Ramadan, itu nikmat anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak kita gunain, enggak kita maksimalkan tuh kesempatan itu tuh. Ya, berlalu bulan suci Ramadan begitu aja. Enggak tahu udah berapa banyak tuh amal soleh yang kita lakukan. Ya, bahkan kadang-kadang kita nggak sempat menghatamkan Al-Quran kadang-kadang tuh. Maka yang kita lakukan di sini al-i'tiraf, perbanyak diri kita beristighfar. Semata-mata kita al-i'tiraf, mengakui, ngaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi taqsiri wa tafriti ala adai huquqi Ramadan, tuh di dalam ketidakmaksimalan kita, ya,
memaksimalkan diri kita untuk apa? Untuk menggunakan tuh nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, diperjumpakannya kita kepada bulan suci Ramadan. Enggak kita gunain baik-baik tuh, ya. Bukankah kita dari sejak bulan Rajab kita minta sama Allah, kita mohon tuh dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya. Wa a'inna 'ala siyami wal qiyam wa 'ala tilawatil Quran. Kita minta sama Allah, ya Allah, berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ya Allah kepada bulan suci Ramadan. Dikabulin kita, permintaan kita dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita udah dikabulin tuh apa yang menjadi permintaan kita sepanjang bulan Rajab, bulan Sya'ban, untuk kita minta supaya kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan suci Ramadan. Udah diperjumpakan kita kepada bulan suci Ramadan, justru banyakan kita tidur, banyakan kita main game online tuh, para jemaah sekalian tuh. Artinya nggak maksimal ibadah kita, ya. Datang ke masjid justru bukannya baca Quran, ya, bukannya ngaji, malah perutnya ditempelin di ubin masjid. Wah, tidur. Ya, nah ini yang terjadi nih, yang kita alami nih para jemaah sekalian. Maka ya, begitu keluar kita daripada bulan suci Ramadan, selesai kita berhari raya, maka yang kita lakukan adalah fadhkurullah. Diperintahkan kita untuk berzikir mengingat Allah. Kita ya gunakan nih zikir yang kita lakukan adalah dengan kita beristighfar tuh, semata-mata kita i'tiraf, kita mengakui akan ketidakmaksimalan kita di dalam kita memanfaatkan bulan suci Ramadan yang telah Allah Subhanahu wa taala perjumpakan diri kita. Ya, jadi kita diperintahkan tuh, kita suruh istighfar perbanyak, ya. Nah, kemudian yang kedua nih, yang bagi lil muslim, yang bagi an yaf'alal muslim, yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim nih ba'da idraki Ramadan, selepas dia diperjumpakan dirinya kepada bulan suci Ramadan, selepas dia berhari raya. Yang kedua yang harus kita lakukan nih, yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, ya, adalah mempertahankan penghargaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Penghargaan apaan? Tuh, maghfirahnya Allah, keredoannya Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari raya. Allah Subhanahu wa taala kasih penghargaan buat semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari raya tuh, selepas kita melaksanakan puasa 30 hari lamanya kita berpuasa. Makanya hari raya tuh tanggal 1 Syawal disebut harinya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yaumun jaizah. Di hari yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yaumun jaizah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaannya kepada setiap hamba-hambanya, kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah melaksanakan perintah Allah sepanjang bulan suci Ramadan. Mereka berpuasa, ya, mereka bertilawatul Quran, mereka berqiyamul lail, ya. Makanya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Idza kana yaumu Idul Fitri waqafatil malaikatu ala abwabit turuki. Manakala datang hari raya Idul Fitri, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqafatil malaikatu ala abwabit turuki. Jadi ketika datang hari raya Idul Fitri, maka ketika itu waqafatil malaikatu, tu malaikat-malaikat Allah turun dari langit. Pada turun ngapain? Ala abwabit turuki, waqafatil malaikatu ala abwabit turuki. Malaikat-malaikat Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun. Mereka berdiri di setiap penjuru gang, di setiap ujung jalan-jalan tuh, berdiri semua malaikat-malaikat Allah. Waqafatil malaikatu ala abwabit turuki. Ya, di setiap penjuru-penjuru jalan, penjuru-penjuru gang, di situ dipenuhi oleh para malaikat-malaikat Allah.
Fanadau, yang mana para malaikat-malaikat tersebut fanadau, memanggil-manggil tuh, berseru kepada umat baginda Nabi SAW tuh di pagi hari tuh, ketika kita lagi jalan kaki menuju rumah-rumah Allah untuk kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Malaikat berseru, apa yang dikatakan oleh para malaikat-malaikat Allah? Ughdu ya ma'syaral muslimin tuh ila rabbin karimin yamunnu bil khairi wa yuthibu alaihil jazil tuh. Malaikat-malaikat Allah tuh mereka berseru, ughdu ya ma'syaral muslimin, hai ma'syaral muslimin, hai kaum muslimin, wahai kalian umat Rasulullah tuh, ughdu tuh, bersegeralah di pagi harimu katanya, ila rabbin karimin, menuju Allah, menuju rumah-rumah Allah, segerakan diri kalian di pagi hari ini. Itu malaikat-malaikat Allah tuh memanggil-manggil kita. Dikatakan oleh para malaikat, oleh para ulama, itu seruan malaikat-malaikat Allah didengar oleh semua makhluk-makhluk Allah. Yang enggak dengar cuma manusia dan jin tuh. Manusia, jin, setan yang kagak dengar tuh seruan malaikat-malaikat Allah tuh di tanggal 1 Syawal di pagi hari. Ughdu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karimin tuh yamunnu bil khairi wa yuthibu alaihil jazil. Hei umat Rasulullah, hei umat muslim katanya, segerakan diri kalian menuju rumah-rumah Allah, menuju Allah. Ya, ketahuilah bahwasanya di hari ini Allah Subhanahu wa taala tengah menginginkan kebaikan untuk kalian semua. Hai hamba-hamba Allah, ketahuilah bahwasanya di hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang ingin memberikan balasan kepada kalian, hei umat Rasulullah. Tuh malaikat manggil, kita nggak dengar tuh para jemaah sekalian. Kalau kita dengar nggak jadi ke masjid, nggak jadi sholat id, kita pulang takut. Malaikat-malaikat Allah tuh, ughdu ya ma'syarul muslimin tuh, manggil malaikat itu di pagi hari. Ya, lalu dikatakan, faqad umirtum bisyamin nahari fasumtum, ketahuilah hai hamba-hamba Allah, hai umat Rasulullah, bahwasanya kalian telah diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan. Fasumtum, kalian telah laksanakan puasa, kalian telah laksanakan perintah Allah yang namanya puasa itu. Fasumtum, kalian laksanakan puasa yang Allah Ta'ala perintahkan. Wa umirtum biqiyamil laili faqumtum, dan kalian telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyamul lail. Faqumtum, kalian laksanakan qiyamul lail. Wa ata'tum rabbakum, dan kalian telah taati Tuhan kalian, kalian telah laksanakan semua apa yang menjadi perintah Allah. Tu wa ata'tum rabbakum. Lalu dikatakan oleh para malaikat-malaikat Allah di hari itu, faqbidu jawaizakum, maka terimalah nih, pegang nih apa yang menjadi penghargaan dari Allah. Tuh faqbidu, genggamlah apa yang menjadi penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Tuh, makanya itu hari disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumun jaizah. Wa yusamma hadzal yaum yaumun jaizah, kata Rasulullah. Disebut tanggal 1 Syawal hari raya itu sebagai yaumun jaizah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaannya kepada setiap hamba-hambanya tuh. Jadi jaizah itu kalau kita artiin arti penghargaan tuh, piagam tuh. Kalau seandainya ada perlombaan sayembara kita menang tuh, penghargaan itu disebut jaizah. Jaizah tuh. Jadi wa ata'tum rabbakum faqbidu jawaizakum, maka terimalah apa yang menjadi penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian tuh. Faqad ghafarallahu lakum, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian. Udah bersih kita, udah bersih. Faqad ghafarallahu lakum farji'u rasyidina ila rihalikum, maka kembalilah kalian menuju apa? Kehidupan kalian normal, yang kehidupan normal lagi kita. Udah nggak puasa lagi, ya.
Farji'u rasyidina ila rihalikum, kata para malaikat-malaikat Allah. Setelah kalian mendapatkan ampunan dari Allah, keredaan dari Allah, farji'u rasyidina ila rihalikum, maka kalian kembalilah, ya, kembalilah kepada kehidupan normal kalian lagi tuh. Udah nggak puasa lagi. Tapi bedanya apa? Sama sebelum kita berpuasa dikatakan tuh farji'u rasyidina ila rihalikum. Ya, kita kembali kepada kehidupan normal kita seperti biasa lagi, akan tetapi dalam keadaan kita rasyidin, dalam keadaan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diperintahkan kita nih untuk mempertahankan apa yang menjadi penghargaan dari Allah yang telah kita udah dapatkan tuh di hari raya nih. Jangan sampai kita kotorin lagi dengan perbuatan maksiat, jangan sampai kita kotorin lagi, ya, jangan sampai kita kotorin lagi tuh para jamaah sekalian, ya. Makanya ya, kalau di setiap lebaran itu ada satu riwayat tuh di dalam kitab Durratun Nasihin, ya, Al-Imam Wahab bin Munabbih pernah menyebutkan satu riwayat bahwasanya baginda Nabi SAW dikatakan qala alaihi salatu wassalam, berkata baginda Nabi SAW di dalam satu riwayat, jaa iblisu fi kulli idin wa yasihu. Jadi ketika datang hari raya, jaa iblis fi kulli idin, iblis datang di setiap hari raya Idul Fitri, wa yasihu, dalam keadaan dia menangis. Fayajtami'u 'indahu ahluhu, sampai kumpul di situ tuh saudara-saudaranya, bala tentaranya iblis kumpul. Lihat rajanya iblis, jaa iblisu wa yasihu fi kulli 'idin, di setiap hari raya iblis datang dalam keadaan menangis. Sampai akhirnya datang bala tentaranya, keluarganya iblis pada datang. Wa yaquluna man aghdabaka ya sayyidana, wahai tuanku, siapa gerangan yang membuat engkau menangis wahai tuanku? Ditanya iblis ame tentara-tentaranya, man aghdabaka ya sayyidana, siapa gerangan yang membuat engkau menangis? Inna nukassiruhu, bakal kami hancurkan dia. Siapakah gerangan yang membuat engkau menangis wahai tuanku? Lalu dikatakan, dijawab ame bosnya, ame panglimanya iblis, la syai', la syai', bukan apa-apa saya nangis. Faqad ghafarallahu li ummati Rasulillah, saat ini Allah Subhanahu wa taala nih, di hari ini, di tanggal 1 Syawal nih, Allah Subhanahu wa taala lagi sedang memberikan ampunannya kepada semua umatnya Muhammad. Iblis nggak seneng, iblis nggak redo ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya, memberikan keredoannya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu dikatakan fa'alaikum antushghiluhum, maka mulai saat ini nih, mulai detik ini, fa'alaikum antushghiluhum, kalian harus kerja lebih giat lagi, lebih keras lagi. Ya. Nggak ada waktu lagi kalian untuk berleha-leha. Fa'alaikum antushghiluhum, maka kalian harus bekerja lebih giat lagi. Bekerja untuk ngapain? Antushghiluhum bil ladzati wal ma'asi. Mulai detik ini nih, mulai hari ini nih, habis lebaran nih, fa'alaikum antushghiluhum, kalian harus kerja lebih giat lagi. Untuk apa? Untuk mengganggu umat Muhammad fil ladzati wal ma'asi. Ya, ganggu lagi. Kalian kembali ganggu mereka. Untuk apa? Supaya mereka ya kembali bermaksiat kepada Allah. Wasyurbil khamr, kalau bisa lagi, ya, kalau bisa usahain sampai dia minum khamr lagi, mabok-mabokan lagi. Tuh, sampai iblis tuh panglimanya berkata kepada bala tentara, fa'alaikum antushghiluhum bil ladzati wat ta'ati bil ladzati wal ma'asi wasyurbil khamr hatta yubghiduhumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali murka kepada dirinya tuh. Ini yang jadi harapan setan nih, ya.
Jadi setan nih lagi sedang gencar-gencarnya nih gangguin umat Rasulullah, gangguin kita lagi. Kenapa? Karena kita udah bersih mendapatkan ampunan dari Allah. Maka yang menjadi tugas kita nih para jamaah sekalian, ya memasuki ya bulan Syawal, keluar kita daripada bulan Syawal, ya selepas kita berhari raya, ya maka wajib kita pertahankan nih apa yang menjadi penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita ya menjadi hamba Allah yang diberikan keistiqomahan untuk selalu senantiasa berada di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan ya mengawali majlis kita yang insyaallah mudah-mudahan kita akan memulai kembali aktivitas kita sepanjang ya bulan suci Ramadan. Kita udah tawakufkan majlis kita dari sejak bulan Sya'ban dan juga bulan suci Ramadan nih ya memasuki penghujung bulan suci bulan Syawal ya insyaallah kita akan memulai kembali aktivitas ngaji kita lagi yang insyaallah ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semangat yang baru lagi ya. Al-Fakir atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Ya mohon maaf lahir dan batin mungkin selama ini di dalam mengajar ya di dalam bergaul di dalam sama-sama kita duduk mungkin ada kesalahan atau kekhilafan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Al-Fakir atas nama pribadi dan juga keluarga memohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Begitupun para jamaah sekalian mungkin ada kesalahan di antara teman-teman punya kesalahan kepada Al-Fakir udah lebih dahulu Al-Fakir halalkan. Jadi kembali kita kosong-kosong 00 ya kita mulai ya catatan yang baru lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ya kecintaan kita satu sama lain, dikuatkan ukhuwah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga berkahi kehidupan kita di yang akan datang nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan semangat yang baru di dalam kita hadir menuntut ilmu agama Allah sampai dengan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Fakir mengakhiri sambutan ini, mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh orang tua kita, pimpinan Musalla Da'watul Falah ya. Dalam hal ini insyaallah akan diwakilkan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Syarif Hidayat yang nanti dilanjutkan dengan pembacaan doa akhir. Kita mohonkan untuk dipimpin dibacakan oleh orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Zainuddin wa ilaihi ma falyatafaddala mashkura wa ma'jura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Ustadz Jamal Awaluddin, yang saya hormati Ustadz Fahmi, yang saya hormati Ustadz Jainuddin, yang saya hormati Kang Boim ya, yang saya hormati Komandan, dan maaf kalau tidak disebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan halal bihalal, dan saya selaku perwakilan Musholah Da'watul Falah mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Kita berikan panjang umur, semoga saya dan yang lainnya selalu istiqomah mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan keberkahan kesehatan, keberkahan rezeki, keberkahan iman. Mungkin itu dari saya. Kalau ada kekurangan selaku tuan rumah mohon dimaafkan.
Dan saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhika wa simi sultanik. Allahumma sholli ala nur Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manal fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa jabir kulli katsir wa ya sahiba kulli farid wa ya mubli kulli fakir wa ya muhayya kulli dhaif wa ya maman kulli mahif. Yassir alana kulli asir fatasirul asir alaika yasir. Allahumma ya malah tajul al-bayani wa tafsir. Hajatuna ilaka katsir. Hajatuna ilaka katsir. Hajatuna ilaka katsir. Wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafi minka wa nakhafi mimma yakhafi minka. Najina mimma yakhafi minka. Bi hurmatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Urusna bi ainika allati la tanam. Waqnufna bi kanafika allati la yuram. Warhamna bi qatrika alayya fala tulikna wa anta rojauna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Amin amin. Alhamdulillah. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi ya sama-sama telah kita dengarkan sambutan yang telah disampaikan oleh pimpinan DKM Musalla Da'watul Falah, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa akhir yang dipimpin oleh orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Zainuddin. Ya, kita ucapkan jazahumallahu anna khairal jaza, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri dengan salam, ya, kita dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh akhina fillah Ustadz Mimi ya terkait ya ta'lim kita ya kapan dimulai lagi ya. Kita dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Mimi wa ilaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka halal bihalal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa curahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami muliakan guru kita bersama Ustadzun Al-Kiram Ustadz Jamaluddin Aminullah matta'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih, dan juga yang sama kami hormati Bapak Ustadz Haji Syarif selaku Ketua DKM Musalla Da'watul Falah, dan juga Ustadz Zainuddin, dan juga seluruh keluarga besar Majelis Syababul Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada kita semua pada hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat wal afiyah. Mudah-mudahan ya, dengan hadirnya kita pada malam hari ini
sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan asyukru saydun lil mawjudi wa qaidun. Dan juga tak lupa kepada Bapak RT 08, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya dan juga Allah berikan kemudahan di dalam membawa lingkungan kita ke arah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada yang disebutkan tadi, yaitu qaidun lil mafqudi wa saydun lil mawjudi wa qaidun lil mafqudi, yaitu sebagai pengikat atas nikmat Allah yang telah kita terima dan juga sebagai penarik akan nikmat-nikmat yang belum kita terima. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini memberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang belum kita terima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan juga untuk pengumuman majelis kita, insyaallah pada malam Minggu besok udah bisa kita mulai kembali untuk taklim malam Khamis, untuk taklim nahwu kitab Matan Ajrumiyah bisa kita mulai juga. Dan juga malam Sabtu kitab Safinatun Najah ba'da maghrib juga kita insyaallah akan mulai. Untuk burdah juga nanti akan kita sepakati lagi, yang biasanya malam Jumat. Nanti untuk kesepakatannya bisa sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan juga mudah-mudahan kita bisa bersemangat lagi ya untuk menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, dengan kita menuntut ilmu, maka ibadah-ibadah kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, innallaha la yu'badu bil jahli an takuna mutadayyinan illa bil ilmi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah disembah dengan cara yang bodoh, akan tetapi seseorang dikatakan beriman adalah menyembah Allah dengan ilmu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan juga saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sama-sama telah kita dengarkan tadi pengumuman dan juga tasjih, penyemangat yang telah disampaikan oleh akhina al-mahbub Ustaz Mimi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memotivasi kita dan juga bisa dimaklum adanya bahwasanya ta'lim kita akan kembali dimulai dari malam Minggu besok. Malam Minggu besok kita mulai lagi ya di sini ya, insyaallah ya, di Da'watul Falah, malam majlis Lailatul Ahad dan juga nanti majlis Lailatul Khamis ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa khatamkan kitab jurmiyah kita, nahwu kita di tahun ini ya, enggak sampai ketemu bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa udah khatamin lagi ya. Dan juga untuk majlis di malam Sabtu ya, insyaallah ya, di Musalla Da'watul Falah ya, niatin mudah-mudahan yang belum sempat hadir bisa hadir ya, yang udah hadir mudah-mudahan diberikan keistiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semangat kita yang baru di dalam kita ya menuntut ilmu agama Allah ya. Sekian dari Al-Fakir, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berhalal bihalal. Ya mu'idal a'yad a'id ala الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران. يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا
يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله